العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتقوا الدنيا فلا تغتروا بزخرفها ومتاعها واجعلوها مزرعة للآخرة واعلموا أن هذه الحياة لا قيمة لها عند ربكم. وتدبروا قوله تعالى حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. أما لفك تنكا ورمضة كعلى بركنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بتكيدو ولي الصالحين على دي مجرب كفو بشباه ولا عدوان إلا على الظالمين. بلو فرا بني لغة دابة أبي توني كلا وليكا يرتونو أني ما تونو. والعاقبة للمتقين. كوي أبي اللبن على يسرين جمدلا أم الشريعة وعلى كلماتها كشريعة على كركتينيا صلى الله عليه وسلم على كشين مجيد على كركعنا سنجو أنا كصحابه أني ما هم سنة كتكون في جنگا فكتاسي القيامة سنغسل وقا أسلامه أي ولد كان غرب لنداء التقوى اتقوا الله أيسر عليه. على كركعنا سنوبي صلى الله عليه وسلم أي موفتني أكو كسرفة دوفناي أبو فاين كان نصر عليه تومنا قرآن النسون ناي كفر دو توما كسرانغا كيو فناي وقريدي وتكم لويا عليه كفر على كدي قري كم ما بيجو دون اوفون فنانا وقال كرك حديث ودنا ني فدو يكتو تشتوما كو انغسرا اوفونا من الدنيا جيبه اوفونا الكرك حديث كنما ودنا ناي كو اسلامك انغسرا جيه يا فرا كما كان يرينا. واتقوا الدنيا ولا تغتروا بزخرفها ومتاعها. جي مسري أنا دامو أكنا ملاسا نيوي نكمان ماندي أنشيب بلا مكلولا nga hakika mi wende atobe galwe mba foni joina ni ngmanu iba fo ko umana qur'ana kono ni hawnga nyene ma bila mafle
ka nga waqi o fle actualité fle amaki ga ko masiri ñom bulu tugumina amaki ga ko ja ñom bulu tugumina ambe nyeshimbe jema tugumina amfam babbe kodo be alqiyama kula tugumina ni aya nu ba fo ku te qur'an ko de ato anya kanu bi kanyo hakli ciki ko aya dawla bi ba beni fiire ka komoge aya mtaka ke ka kuma blessa no ya da bade kana blessa ni je tinte dole illa masra'atan lil akhir je ila harasana ke rodi ni ma min won ma famuti ifilla itununa an kumbe la haradika anyini rodi ya he la harasana ke furdi asugu joro de ye ibiti ka tonom da akama kenaka ibita kanin ke la hara ga mo mala sarani je ingmanu ufwali kana chaya in wati ni kadaka hadisa dognana fi hada albab ba don qala kirat lila sallallahu alaihi wasallam akoni foru idora foru ko ko erete koray asora to erete ufe kumunu beke ga bulda aketo erete unyana nga o mi fora oluwe o de kera ka kowera uke o ko nana kowera nana fo adama de yere beje kono bi ma dowla mod ma do wereta do be minge telma je chenye na unyekoro je masilla unyekoro je jara ula adama do be mingini bi في الحياة أنا ما جيت لو كما كلا أتسكاكي ما شيتو صو نجينا وواجولي سبلا ما شيت سكاكي نيكو فوشويته نيا فوشو ورفو فينا إبي موم نيجي إبي يرن نيجي نجين وني لا قيمة لها عند ربنا وسكاكا بوامبلا كو فالر فويته جي كنا على يرو o siga ka bo ambela ka foni jele tike nyina may joro fuita la alayo asebe ko da be bi ala ko bara munun ka kono no ta ko to be tluge akoto be fui alkira wa fa sallallahu alaihi wasallam ako kuma mi yece ka tabe kuma beka ko nga don dala de kuma info ko sha'iru ga arabu ka sha'iru na wanda take ne da ako ye labidu kuma mi foti ala kullu shay'in ma khala Allah batil ko fe no ta'ala ko ni fudu fe bi bolo ko ala ko taala ibe yere mala sala akuti meseno ene te jien ko ju ala ere skide nyena o girna ma julka kalaba ka bulati yen o chama ke nyena ka bulino kalaba ka buliyen ka kashino kalaba ka yela ila iyeli o herabay dodola mobta la kale kunere de yayi nyena ga dombina mowta fa ka don kuni yenyoy o jul kere re nyena injin won ngara korol la bayi dat ka woroy na nin yebe minabbi ani qur'ana to nyoy de qur'ana ayaw ye kuma do lakale alkira sallallahu alaihi wasallam ka kanarda kayin bo yaddi alkira maka nyeshi alkira re sallallahu alaihi wasallam tafsiru kala chamango ko kuma inte kiran yoro kuma ba mando ndika kuma do kunno ta alkira no cheka jam ko mi jiga jalali baci sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma mai lita fe kuma inga jan ko
akadi ira kata Qur'an ta eka tadabburu keni aya na nywana munu be Qur'an ko ku laje anika on nga ketaw na nga fotaw danyo ngoro ko laje ibad don ko anjama be yere mala sala amme mina yere mala sadu ala mi vo o kodde ala ko alkiramadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naga nga hakili jagaboni maka kanga billaje kanga actualité laje adama dum beke ka balu jumna ala ko akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya ako akrama e kan ngarda kay lamay ka laje ni kirani yorodo wal mani e yorodo ako akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de qur'an an-nasude de yana sosolite ke kuma munu huna o qur'an parce que ni condana ni ba fa hadisa mi ni o kuma ma jeytulo la ni ba fo pa bi soro alakram mani foyere parce que ni ko pa fo katlaka ba ala o yi halaki toy nga mo jaggela yarat may nabi o ye ka fo ko kira ma fo sallallahu alayhi wa sallam nga ikwa e mi vodmu ikadalwe jmen yola o jariye damadi ikwa mani voy ka dalwe jumeyi aski amati ji misrafe awon da hadisa wuluma de balaka kete ni min dari ji misrafe ni min gafsi ma no gafsi tabuluma hallo de hadisa kitabu sahalun kono doni israfe kadaka don bawo de kitabu wuluma in kitabu dilalen aka kuma faratugo nyonga ayo keni cleaner ayo keni ladire kateme mato taka o kuma da bari Bukhari ko ni Muslim ko do kele bo mina an fe bi kele kurawli be Bukhari kama aduna ta porat e Bukhari kala ladire an de asiba ha amma sibiu jebe ka fo pa aka hadisa kitabu sahabe towi amma sibiu annana surai wa ba fo ya ka koro mamu bege ga lagu shibbe ulu ya tanu kokoro o ya tanu domina o ya tanu nijme bi u bege ga jaga mu ngama fuka zero la woni ya ambe gire Bukhari kay ba kuma munum ba kono ko de jaran lula e kuma me Bukhari kono ko o de kadan lula o de ba to amba suteni ni ada bakumai angateme na bangaw mana arotti dobra si dobra ana rotti inshallah wa ada bakumai nga ni ayadi Qur'an kono surah Taha ni yo fle aya kemeni bisabani kilina adam ne kemeni bisabani kilina kana bla kemeni bisabani flala hal ni be Qur'an taradile kanwere wala ni bise ko de kala e kata fle kuma min foray ani ka laje amalaka mo nigi ni kuma kam mu yibi kele hunde de kal kira be prévoir kabla sallallahu alaihi wasallam a fo ko kuma de binanda mamunu mo wele kana alama o do were de biyele ma ka mo gien ka bo alama ku kodo la halala ku fli asira rola alke ka hadisa do ka do were do be sira damunu na o mo ka gele a do fodo nanna insha Allah ako alkirama kaniye bamba wala tamuddanna aynayk إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا كو كنينيا بامبا كتا فما نينون دا متنمي كبني نما يا مسرولا مسرين نونا من دكلي كبني فاما يلا كبني نفلو سبكرو يلا كتا سي جما جامن يوما o nona munun flu bolo jiela tike masrula jembe dia koula na be je chenye adama de nye koroki dusko dulo jena ko kaninya bamba kata uma o
kala jesa tafsir kala mun ko kira ka kumate sallallahu alaihi wasallam koray ani yoro kumate kwa bonya de drama ya no khitabu mun yeshina ala kirama sallallahu alaihi wasallam qur'ana kono don bawi ning ma saba de fois ko kuma do la kuma nyebi shi ala kirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilin jon furula du ma talla dige wala de akan nabi ma ya khasoy su doyoyi ali kilinde ya marula nakeli o kuma ko mbi on yeshna al-kiram sallallahu alaihi wa alihi ko kuma kan do be ulu yeshna al-kiram sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayre na mandum be da makaka ala ayre ya maru menni aye amandum ya maru be dai ko kuma do be kan do be kuma uslubu do be ko ala bo yeshna al-kiram sallallahu alaihi wasallam ko ma fora ko kira kana do fara alaka nabi mo no cheka jan ko mi diga jara ni baci jango nabi mo ko kuntiki ba ko kuma do nyebi shi al-kirama sallallahu alaihi wasallam don bo ba fo ko kuma ingande kirama ba kambe amando ndima ko bu nyede dira al-kirama sallallahu alaihi wasallam kani be don bo ko sharu de onge de ga min fiye be don bo ko wala lunde nga kuma yira koroydi kuma iskalu tek manya kuma ngoro de ye ko kafiru fle jie dele le min fle kafiru ye ko la meka ni nye bamba o nofe bibi kasla me jie o nofe ko e hakilla ko de bunyaye alayor ko de korotaye alayor enye bo femununa ashima ke chidi unyana al anbiya wa rusul akerulu nyana e mani yere mala sabbi ni technology minaw o kera chide unyana je jora ka se ake mina be mani yere mala sanoi o kera chide unyana ay magandala ngini ngabbi munu mbora sessa madina misri be chodi bi anga yini ngalike ambe ke ga sumani ke ni miebi ambe ke ga je sumani miebi ka ala ko sumani miebi je kono o ba wajibi ya anga fo ko ala kira ka misri bila makafsa atle hakli mabufo ikira ko ba kono do mena misri ko be chodi misri ko njo meni bo birikide misri ko bli meni tamaro nyanzam de misri ko jet ke meni tamaro jukuru de misri bunya kunde bereni ji a hake dombe ni dona piu kele do ka damfara jira kira kile misri bunya ko hake mi a piu bi sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo ballo de kon ahlus sufa kumbe be fini min do atula bo karoke ambe ni voya ko ngane srambe miye on nga zuhudu de bege ke fendembulu fandaya dese tamatenga ulukula o de zuhudu e ballaya ni fenti bolo kumamina ibislam ma islam te fengo e kirana ka sahaba bishi ko na fini fundula ngani e fenzoro ba ko ko e wajibi sa adama de ko ni sirana ala ye ngaba ala de bulu na ala take ala ban take ke sabe islam fanda munum de mena uluma ala take era bala ko kuma fanda munum be ya da uluma ala take koro ambe ke ga ala ko sumani je ne ga kuma de koro yoyi ni ma kuma num fam kuma dowla abu ku yana kwambe je de labushi no e ka jesri ka sebeke je kono ka do dala ka tanye ki yere joki ka jamana joki ka dujo hakli ma bo labushi halal asraka al-kasb min al-halal la kuma korote ki farfaula ni ya famu te ya famu je tuka kuma koroidi kuma de koray ko hey war sorote ala soroy may rabba bana ga defle je soroni ala sorote kili ni ala je fama ya dimami ma ni ala je nafulo dima abu baro no goy bulu abu komi je re wasailu bin no goy bulu ko mina aba ala ko baro fana no goy bulu parce que sarakati bokan no goy ma yuma ya bara chaman fora o kan no goy ma kadaka abibulu فاقد الشيء لا يعطيه ate bolo minani autonomy obekarde
ate aqimu salat wa atu zakat ay jaga di o te na folo be mi bolo yo ay na fakati ke o te abi bolo yo ay ta hiji o te sebiye yo bana bara chaman fora ala ko bara la ni fembi kuna abi deme ala ka deme ko fe ki ka ala ko bara no ya ibolo slabe re feyini kunde kanga koye nganya de kanga koye ifeyini to ni ya yini kun wara kama mino te kele itnuna de ifara la jedunga de ifara la ma hakili la fulunga tondo yo ni ma min ka jamu yi doron ne ba fara nyonga doron wala sanga ke na fulo bati yeti doron wala sanga damu je kono te doron ita yini ala ko kama ikalla yini te here barai don bo ko a yini baliya de here ka boye makata ba yini ya muslimai la islamai ma shuka ke baraka mun gama wala sai ka balu halala ni ya me ko halala ko ya ala ko de ko la hara ko de ni la hara ko ta la halala ko bu fara adaya ka soro de ni la hara ko te ko la war ko da be ka soro de wada to nazara bo system de ka iri ba ko kuma tu fe jena ya war ko kuma tu fe so bongo kuma tu fe ni isra ka system ni min kire ni bi fezo la dron abana o de nana ni chambre passage o ye jien kono o de nana ni porno film de la ye jien kono o de nana ni l'homme masili ye jien kono ni be ko jugu fena wari naw de ka bar hali guerre civile munum fle jien kono ka kele masili jien fandan nani be marfa fere law ka bar mamu nga baray arm fere ulu ta fe kele ka jojien kono parce que ulu ben na furu fara nyonga do de mamu bi yala ka doroku masiri jien kono ka soro die bebe na ka halni ala kote ko doroku may adama de ma maya haklima nga dun ba masiri ka fere ka cari wari naw fanni mami ngo nabi jini jere de kama haramu ni halala ko to da aslama bi jini jien kama kella wa on balaka yele maka ko de bi aynama wa alakira sallallahu alaihi wasallam ay je fereli kan adda ka sahaba yido awo de fo ko mamunun de mena je ferele mi ngaw girina je no ku giringo juwano femunu haram yaru kaw yo lu daga je yini kama ay rabbi lamanu ka jan ahlalna kull shay min ajliha ay fe be daga bi je kama illa man rahim allah islamo famba yi fe be daga ire bi toroba ka du kono ate war wuluma na dingeni nana ni mi aboble na dimsoni nana ni mi aboble ate war wuluma ibi may baradala ate bara wuluma ibi may commercial ate fenfere ta wuluma ibi adama de ya be warinna dine ko kuma ira taka warini sraka na tlalo la kuma mina abina bismillah ay febe dawa o kuma no kroy ko slamemma a warini kun ira de shilon folo na sori ka wari ni kun de ka ken nun shi i halakira de i din halaki da yi muso halaki kada ka yare na balo haramu na din na balo la yi muso na balo hal yan adina yon kala la jabe mu nof na bebe war ko de nof ye kala ye misiro kono wallahi billahi utek almamiya ko kala la ute dina nyemo ya ko kala la ube jien no fe ko kala de la war no fe kala de ampe ya Allah yete misiri munun be ko felawla ni tamate sura kono e de la ka kele ita kele misirila ni sorata kono nga kuma nun tile ne te kuma jenge ni fe ni ye kele yoro la misirila an fe ya wa soro de no fe o be kele la soro de no fe no te misiru ban fe ya ibta kalamba wele kana kwa kaka almami atiso no dum madala ko almami do baraji ga budo e de funi sirana ala nyakati be do nga na mo silia e maso nga me mo silia e be kelela o no fe ala ko do la hara ko do wallahi o de che do be fango fo yon yi ko fanire ambe ke ga je par ci ko mina bi parce que on re fitnena on yebe mina abe comme islamé ou be ga ay bi jammena ire ka e atetende kan yere mala fede e je be ga bo mu fe olu balaka sigara mabbi o ma saada soro ga je ko ina ko uma baski soro ka je ko ina uma kunanja soro ka je ko ina olu do be ka tubi ka siga alama ay ni galike anga yang commerçant ba buta melata mamunu buta munu nga jamana ka
ni mamun ka jamana iqama soro ni papier soro ka jamana papier dama soro yakila ko i done dala ma do wolo la ye ka moye ka bara dalu mo soro e kana fulo fara nyonga nga buke ku yere fa su ka shife ado keto ka kuna njanyini u keto ka ni lafiya nyini u ma soro fiye fu duna salama yala kuma mina datu alayka nabi alayhi sallallahu alaihi wasallam ko kana o fon flede o hera mun fle kafu kana fle koroydi akoro de kwa nywana haramu islam man ya sura halal kuma koroto yi kuma at-tatallu bil qalb ana ma de disku ka yenge ka ta fe ma disku sugula ni ay ibi son ka ko be ke wala saka soro e ma yi mo na qur'an ba fa ko ga yini ni ke ay la harabe yini ni fa wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ko ala min di ma la haranyini ala ama sele jienta ma ay mo vola wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kana yina ini yoro ni ko jiena kana yina ini yoro ko jiena ko kana yina ni ngo ngam mimbe yina o jme yo la hare nga kana yina ni ngo de ni afora adama de ichira mundo kama nga kana yina ni ngo o tsika oni don tsika kekele de iwuli kun yere mi ano tekele iko ma wuli toma kana yina ka montru ko de wali kana yina ka ver ko de o koro ko abse ga ta ka soro tew nga tsiga tani minde ma to faide anna kunyere ma to faide fa na rakira sallallahu alaihi wasallam kwa kana nye bamba kafiru je jale min fle kafiru la ja kabi odo kafiru be ka rakira na no fetu baw dan je pola kabodo o be ba don sa ngora kira sallallahu alaihi wasallam asabatra kai dona ke yahudiyo fe le ba don ko yahudiyo de ku e madina na fulutuyi u ka juru kumbe be juru do bela ba do islamo lo ba do awa kafirula yahudu madina femu bulu de bulu ka soro yere do islamé la soro sahaba chama ba la kali soro madil ka dulu ka kateme kaybara de le min kera no yo nafulu so yahudiya de femu bulu de bulu alakira sallallahu alaihi wasallam asabatra hala yidono ku fe shawla riwaya udono ebe mu fami o ya bion bisili an re islamé o te fu ye ngulubi an woni yebe mina dro e jende wallahi islamé jeni kun ila hare ita ala ko taka jeni ina sabali ka commerce la na dana hakemi na ini wasadula ina sabali ikabara dala ni sarabena mima ini wasadula ina sabali ikajagula itna na nambara duase boro ni ka surata bena mima ini wasadula ni ya yini kundon ote ni mami jien fle ka masri fle da de bola jorote yo iyo e be chamanjala ni sojara ni ka mobli ni dota e wa ko janere ma mobli tike ke fulo ni sodo jo ni na ko yonde ni dota jiralila ba ko jam ma dam ne fulo o da ta alkira ko sallallahu alaihi wasallam ko ambe dugumana de fle jien kula o koroydi akorote ko adam maditi fadia kuma be ka kuma infam akorote ko ma nyete bo ma ka herefe nga ko ni be jien fle ni fenye ni kanunye ni da mutanye kika laje mamunu bi duguma ala here min ki bo yi jona ba ala barkada ko nga munun bi sanve ni tura kulu fle mamunun taka cheitai na fulula famayala jahula kuma baby fitne kuma baby kenyana ko ja foi tene bulu ala dindo fe jona barkada de kada ala la in shakartum la azidannakum la in barkada bajiti na tanke enye be sanfela da madila munun be enye bulu da mana munun be jigoro enye tulula abada ita ala barkada amma ko ni ala ko dido sa alakra ya aksu fo ula ko ni ala ko kondo mamnum bi ni ala ko la kibulu de la jawbe do farika ala ko kan kana dugu ma mo la jala ko la de ne kam sila tate tinga juma ko ni vraiment do bla kar sa flo tal juma na ay kana kiti ne ta juma de la alaje min be farda duru dafa inya ka bo fe
ko pana ni bi nyefe mal la jala kula be to fari ka ala kuka ni bi duguma mal la je jien kula be to fari ka barka daka barka dalaw de ka dalay halsa ka kuma impirpir la tike ka fam ne jonde ya kumba fo ka ka bitigu datku kun jonde ya kumba fa na fa da tawarina la سلامة ببارني ورتها قوام العيش نفلو ينما جولات نفلو يوا علي أمر دم من جه نافع نفلو كنغا دمبولا ببارني نفلو توا ni nafolo yini kunye ka balo halala la o ilahara koy ni nafolo yini kunye ka nyuma yake o ilahara koy nafolo yini kunye ka ala jeyini naye o ilahara koy nafolo yini kunye ka kuni yere ka kari ni yere ka da ka islamé te dlumala fe atembalanya fe atay ka ke manara shile e ma delite fe ko islamé ba ke mecheyo la islamé be delit daga wati de kono do rabila wati mina yana ka wuli geleya bi la yana ka wuli ni geleya yi soro geleya bi se ga delli daga may bi delli ke yano ka wuli no wulla khalas nga ka fo ne re de kambala ni bembulu ngam mece de delli islamé mo sura dimashi fana ni ay na fulo nyini kun la je fil islam ngo islamé la de ni teslamé ne kandima an go islamé de la ni islamé la je adama de islamé bi na fulo nyini kun ngama obe ala koy obe ala jeyni opana mami chesri mbe na fulu yini yere la ala jeyini de kama ka shinji tugunaye ka sadakati bonaye ayo de yalla kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam par kira de laka sadakati bof samandi ya foka aya soro ma do ba ala kira no fe ukumbe nu ka fanaye uma go te fuila ukumbe nu ka finingolo ndonu ka kongoy nga sadakati samandi ya fora ka si hakela kwa do ye jele ni juruta ka do ngoko kaddo dogoyini na u dogoyini kuye jumeyi wala saka sadakati kan islamé jeyini kumbe kera menda mu damay fuka na ke eyena ko o nyana ma niveau min ni esero la o de koroy ki ko kadi alay o de islamé manya retta ma shay anduna ekata alkira ka sabo shi ko kalamba ekatu balu ko kalamba ni ala en waya ke ka temo ka ma foko sharaba wajibi ya ko fi ka sigi ka ta ke onyo na ida nga shara de ba dirila ko o korata ki ko kadi alai kadaka mamun ngaf zina sabara kadi alai ka sabo ni burju beka olu balu la ko mina oflenyi ambe ba no alkira balu la ko mina o foni o tefendu go de tarkula sallallahu alaihi wasallam bi hali mo ya don follow de ba follow ko alkira e fanda de squanti alkira ka duwo do be an da ba fle bi ko e dangay alkira ko be garski ni ala fe ko mina ka da hakemina bi ma do bo fle dangay bi kuma fotu ko baraka yelema ko kuma ba ma fara kira ku e fanda de ko fe be ba alkira bu sallallahu alaihi wasallam ko ay nyame bioron ko kat ke hadiya nga hadiya me wala batudu amba ndaw kan ge me na wala kira dillaku nata akone ba nata ay bolo shi kuluma nin kulun wana sanuka kenebul kone ba nata nin kulun wana sanuka kenebul nga kile sabakana temena au kama qala sallallahu alaihi wasallam fa ka soro nya be sadakati ka bambeu ni e femara le ya ngoro ala atola fona soro ngembe ko la sabo juru do sara likam daka juru e wali hakai o ka gelen ka teme sadakati ka an jandula ka to ga ka barakalo ka sarabbala ni tikana ka mo ka juru tikana kata nyuma yaw keke yoro la ambe siga ifede kwarite to inna barajini do ga koni ero fana mo ban fe ba soro barakelo ka saraw balane bakana mo ka juru balane bakana munun balaka kani ma fo na fulu ci juru de ange anga kuma fo ka no ba en do kan sarakati bo haram ya no be ja fo goni juru bila e dungo juru e juru VIP de ange
juru fana be juru dalu mawte juru kungo mawte naka di shini ba besara o bara nyonya tabulo juru ngando ma ngambe de emmi ba fega duma yake nga mo sigile fle ku ga hake kono hake tu ka hake duma o kafsa katime duma yaka o roita na kuma di koroyo akira sallallahu alaihi wasallam akuma fon fenzoro ababe do ala ko inde dafe alakira ma jamu aka sahaba kala jamu la abada nema fi kan nafuluti ya haramu yede ga alakira ma mo kala la alakira ma yini sallallahu alaihi wasallam wa kuma ba fu mo da de cheka bo jema uku hakiliski je kula aha ana te nyina ma tinye de ma ma ni akili maski je kula da to alakira ko bana yere duskun ka bana yere ni ka bana ko de bana yere no te ko sorofe chaya te bane ema odia to bi ni be zumba ni ba yini na fulutuku de milliardaire ou millionnaire ou de zumba ou de baga fando nga tromet ke ka farutaka olu de be ka ba fando nga pochon ka mamu bu ko su kono luanze la mami ma hali sokeli njoire abe appartement de kono e bol luanze la otiki e be don nambara ka bokuna mamu ni fanga an utara ka blanga fanga posula ka jonu ka febe to kuranzara uti jisara uti susara foi kotula olu be fa da nga drome farali nga trésor lu ko milliard kenyo ko million kenyo commerçant ba mun be su kono bitigi baba bolo million keme hake ba kono o de baraka da sima to bitigi la hal saka kilo duduru bo la ka kilo fla bo la ko farata alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir tanki ama segi ka boni hakilla nunga halaki de bina akili be hina mina anda e du ko ka parce que bi ka fo ko warte bi o tew war be ko de te ka tugula fola woni ma kelenwe soroke du kono du ma to be bo numa bita betewa ni balma kelenwe soroke balma be ko ba kala ma bita betewa munyasi auma at-takathur chayni fanga dande siki ko ina fanga annaka de anga hakiliski ka dobo na kala na teite ala soro ita adama niya soro iteke fui oda to folo na folo de pi barake mo ngabi mo bara de ken na folo e kon baka ka fara nyonga to do fibit leka ka tuti qur'ana o de fode hatta zurtumul maqabir e bi to fara la nyonga ti ko kono kanga kenai ko tite mewa na chara kuma mina bibbe ma dinta shi da rodo bito lati fo yere semira bo akola hakimu dio de fa na folo mako bit sharrafiqa الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك كو جيون فلالا جيون لا جوما كو جيون فلادو كو سانوني وردي با فلاتي نفا فوكا فريلا ni ya nafan na ligi ma funa ayre bori bori hali barajini te ni war nafa yi tege kono war yere tara na tara abi fedo sama kasima ka tanke ayre be abi te dorondi ikon mi so jambe na te doro ko chama me war mara le dum ala de batikito ngani kuma fana korote ko war mara harami ngay jantu yere la ngak ma di koro yi jantu yere la koro ko kay on be mara li modeli mi nabi ote atufo ma haramu de ote hakli yere dila ite ko dona yere mado la ambe ke katani system do bi hali nadara utake ala jigi idaat al-mal al-karim min fa sallallahu alaihi wasallam fulu chini kan fulu dusra fa manga dusra mun fi at-tabdhir al-israf eka la qur'ana kuma mun fula ka islamu ka wa to la jabi sidna ali ibn abi talib gayo akoni fa nay kona e mo dode ata tofli wal man dode e an yorok manyama hali jaga o senda ka bo ko lan fe mo be jaga do ni ma yace ikanga ma ya wore mun ke ibo be calculer sa kono ko be jaga ma o ma e bi to ja soro ki ibi ma yake awa ibi jaga bo fana parce que on ga kiku on woni am ya la ko famu bi katebe sahaba ko anya famu katebe be e akanga feba ko yi nyuma kele yi fon sire ni wale mun bo wale be buluda parce que ala ina folo bi ma ko be ka jaga ma do rabu ka jaga maraw koro san kono ka keka wadu la mo nu ko fon ko ni nam
mo ba fa ko ma kala ameni bela ke bango jun bango malakul maut alladhi wukila bikum ito na kuma donde ni sojara ko titiri fonse ko garanti mbe ni du ko kera titire rete titire adama ne shi titire garanti foi ta adama de ki to ko baw kuna te droya ni ka duje kwa table o jujjul kera wela o sujul bilasra o sujul kibaru me ka baraka ambe yere malasa bisigi kana nga mawdo o yitume angana yere malasa ni jie jaran ni jie jari lay ni ro ala mi mino fi o yitume alla je ni sira ka minga ala ya naka buibulo wal mayani ka bwala o dama de itay ni ala je jie dayele mami fitna nana de illa jarabi to de fili ala fe kadaka awi la jarabi fili toro ko damay la jarabi te toro damay de wallahi hera la jarabi ka jumu kuma do la ka te toro ka ma do la jarabi ni toro e usraka aku o ma ba ala nga hera doni shina ka do kafiriyati hali kuma munu ban fe aka ko ni soja de kan adama de ma ko ni soja bi do farashi ka chente o ilmu nafsi ka ta ba mun ba adama de kala adama din kala na wote dina Israel ni soja di katolika adama de fa thabit o sabati de ni madanga kuma na ba misali fi ni kubu tara jamana munu na balondana misali do nte balondan ko kiri no fe misali do kubu manata jamana na o kadongo kwa kera jamana na ko shuma bo nganu maganya du bebe dongo da sokono bu sumate foi tikew ni 31 sira ya majul bisa ni soja kama ni soja de katil ga na defa parce que ni adama de ni sojara atte dan ya yere la Allah ba be kodo ke hakilita miri abada ayreta do kam sikam oda to alay ni soja façon de focalité innahu la yuhibbul farihin ni soja façon de badama ala te ni fi adama de manga so niveau para ngan jantu anyere la ala ni kangari da alkire sallallahu alaihi wasallam kangari da kan yawndi ni yoroy awndi jonfuru la kumayni ko anyebe mina je masirla bi akana malasa akana ngodo alala o kuma khulaso e mi o koro de ye adama de mana fama ya soro ni je ngono ya akana kinyana ko ikokadi ala yo da fi kera fama ide allaje occasion fursadu ibseka nodo soro fama yina ni la diriara ala ni tlena ala ni hereke mowi ala ni mo jigitu ala mana o sarami ni bo soro sade o de ika fama ya ni yoroy ika ala kula na fulo bo chugula dawla bo chugula doni bo chugula ala ibe magar ske fofena in yoro ya lammi ni jena tike fen suratan no yi ala ko bara mingala note ka fo fen yere zatu de koro ki ku kadi ala o tesawa bay parce que no tien tiera dron o koro bi ko slama o tate tien hatta al anbiya war rusul qur'ana ma fo ko en cide dof sa do ya o ma fo o nga cide nduru ulul azmi talaje ulul azmi min forano e cide belebele ba duru masa sulmana taala awa kabi jien dara fo bi masa sulmana ka fama ya junyo nyonge ale ka kiraya atlela nabiyumando cidendo masakedo nafulu konde wa ala kolo fengulo ya mami nyongulo mashi ka fien kolo aye fien de bina ka tapi korota ka ta tugo min kadai ani avion te kile la yutasawwar hakli reta famu qur'ana de ala ka jina kolo ay hal jina kafir munun ta ala batu ulu be barake dinya ke abulu masasul bana nga ona tabbe ala keto ka kiraw nome ay kira duru min to mo kira tawla kolu kafsa tawbe masa sulmana makula ayre ko kira mi mako mashima tuwa no fe ko fo jama kulu fitini o bala nuhu alayhi salam nuhu mimma boyaka mo golo doji
wajama matwa fa qur'ana re de yo nga maduru min do mona kulu kafsa towi nuhumbula ngam masasulo mana teula nya misali ya ta chidunga kuma bana yo do de te ko fe ga biyan ya famde ko jen soro de kore ko e de ko gadala wallahi abini kuma nunu abta mo ko ngulo foto ni fon du koro wallahi ni temma kelin ko yanga damanen kaya akoma saraka do be hakilla imana ta dina kenaka o alay inde fo wallahi ni ala ta ka ala bi ta kew abu fo wira sigile yana kuma do wira ba fo amini ngoy ndam ne kuma mina amma flade kundo amundi teme maduruka babinu nana ni shegile janaba nana ni keme flay nga biyaw yere ne bala no kera bobu kulete okuma na ma kuntura ma fladi sabaina ko ko ngalodo parce que on be ke ga jira de ko ni eche o ko ala ba de meni na fulo ya ba de meni jamai okuma ni na o sabatira tarikula o ko redi nuhuna kamgo nuhuna kelayon da de piche nuhuna kunde che no sabatira ibrahima de kelayon da piche min do ko kelawe na murudu ni masakedi je mara masake mun jatira ko manani mi je mara kafiri fulani islam fula kafiri fulani na murudu bala asira rola riwaya donna ko donde mena ibrahima akili ne kumba fo la ilaha illallah ko alama ala wele to ko ala ede kili sanve awa ne ra kilin do ya de ma wara shita fo ya la ilaha illallah ni ne kilin de o kuma ndemi akili ngara ko ibrahima kana ummatan qanitan akili ala akili jati jamai shabi peuple ko ibrahima kungeram mantuyi akili ibrahim alayhi salam alifa na bawlu lazmi kono min fil la tasma kono kana islamu wa islamu ya kala ka don angana tu ka tulunge ka hakilla amba ki ga mo jabbu shinini kuma nunde parce que ma be ibi do kamete ka alaka deme dambe kana ayrema parce que ni na fulo ni diena tike fen soro tawi wa karamo famba beluna nusigira imaw yere ka fo wal ma doka fo sigile nyana utikma o foni ngake dara fo wati temena ngu nyom bande ni sa o de tabla ni mingi fenzoro ko abade nyana fe munu ma fenzoro lu bade malangulu wa kuma no wara sa la ka klimandam amini fen fo ashide islamay kuma ashide qur'an kuma garsile koni dono wa yaqsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wallahi ala inde fo bi fen fo kibi kunfi on digina e galu ala de ko garsile ndai ne de ye mo dula ko ka balo ne de bu ka balo tlaw ni yonje atla to ye do tata ya do tay ala o du ko rej mi akunyo ke mo ngama wala sa do ko ko doy ni ngi be son ka waraka Qur'ane o defo ko ni garsike kun wala ngandara ni damakala ko mo kumbi yada du fulu de ko afla be ma soro yada sira hakemina jangu ni be kun ya soro emiliar be ko bene ku ne de be ka nyega sama sigi mana ko beta na be ne be ka yoro fura sigi nyama beta na be walma war kun dina foye ikme milliard dale ti ko ibini biri ki ka sene ke ibini biri ki ka dafura ibini biri ki ka tobili ke yere bi ka ko be ke yere ala ko nye do son ka do ta cha do tay wala sa mo ko kulu nyoy ala okuma munu ni yoro do yara din ala bo ta'widu lu lahara abo ni yoro dulu ma lahara wa ya ke ni hikma de min ga ka aya ko juwi ko nga korote ko ga da alayda qur'an wa yabsutur rizq liman yasha wa yaqdir gaske ferelna kuruni tahta mashi'atillah ubalaka sabu yakono unte ngo kadi alay woni ngo ka way ni tar ku laje islam yimo temena na folo bubulo fama ya bubulo ni tar ku fana laje kafiri fi ndemena munu ye bolition ka shaytan bato ka ba alla ka ba cidewna ka cidew fa nga wiye febbe soro ni jingo ni kuma nte hasidiya kuma wesa ni ameni vo anre ka fo be masika ni yere malasa ko tuko bibolo don ma do yi kala ni jamana ga ulu bisrala ni katimi ko min febete hal ma kana foki ka soro yi kala ni sanayde wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa ayat tafsiru te soro beten na fulu koy koy boda beten na fulu koy al fon fe be ka adama de hal shiye garsige de ñu manzura garsige furu ñu manzura garsige
sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ye garisɛgɛ ye e ka nkanw ye garisɛgɛ yɛrɛ koron k'a bɛɛ bɛn nafolo kan n'i ye nafolo sɔrɔ ala b'i fɛ ni nafolo t'i bolo ala t'i fɛ kɛla o ye nkalon ye nafolo tɛ diinɛ ko tamasiyɛn mumini tamasiyɛn ala ye sira bɛ dɔɔni ala ye sira baaraw de ye wa an bɛɛ bɛ kɛlɛ la alakira min nɔfɛ tugu nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kira jogo dɔn bɛɛ a tabiya dɔn bɛɛ taa kitabu kalan kɛ taa kuranɛ yɛrɛ filɛ kira tun bɛ mun kɛ a tabiya tun ye jumɛn ye hali n'i ye nkalon da kira la bi ko nafolo tun b'a bolo nka ni kira tun ye fɛn sɔrɔ n b'a ta kɛ jumɛn ye an diɲɛ laban karamɔgɔninw bɛ min na bi kira tun b'a ta kɛ jaa sallallahu alaihi wasallam kira bɛ bɔ ka sanu tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi o dugujɛ tilela t'a bolo ka sɔrɔ kununko an kɔrɔ a ye sanu de tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kira y'an kalan nin de la sallallahu alaihi wasallam nka an filɛ fandani kule-kulew an bɛ ka olu ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tulonkɛla ye u yɛrɛ sigilen ɲɛna ka tila ka waso la ka tila k'a fɔ ko anw ko ka di ala ye ko da to ala y'an dɛmɛ ka jizya bɛ silamɛw kan a ko gɛlɛyara dɛ ala ka bɔda de kɛ an ye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أين آية وربي غامبا وسادون كلينا كدواتي شوية أين علي كنرد كريمك صلى الله عليه وسلم وكنا كافر بهير منا كاكني يبامبانو مؤمن تسكون تدلو جينا كنا تسكون دلو على كنا إن يبامبو نفي أيوه فمي ako ni nema min filani ne ya duma jiyan masiri min ne ya duma nya kede linaftinahum fi wala saku fitna ala kulli jarab yayi ya da anta famu kulli jarabi ke fara ba da madin la jarabi na fuli an wana kila dro la jarabi ya soro ay accident ke la jarabi ya soro abulu bana ay milliard soro fana la jarabi ya soro ala la jarabi miliyari ne ka laje nasura bina ke min ash-shakirin nasura bina ke barka da laula kada ka fanye fan flade ash-shukr was-sabr ni fanda yana sabal bi ni fe ni isona barka da bi ni fe o barka da yin don wan zabai a folo ka don ko here bora ala yoro e ka cete ka cesirite o sababu gwanzan aflana ka ala jeyin here ina asabana o de kuma kai sai ka fa alhamdulillah tanuga alai alkirako sallallahu alaihi wa sallam kalima latifa mubaraka ko mama son fen voila a here fen yen here do man na mashima fen here buyana tugotu ko jari tugotu akira du jole bane taraka ni ifandana manaw akira do yiweli ka mobli daga bana dimaw fo amana ke fon fe ko natiki ko alhamdulillah ko fa ka suro ala bina sommina o barajila o kabbun kateme femin diramaka ay femin mina bululani ko fo akasuro ay alhamdulillah min fo o sara here kabbu ay ala yo katema ay min sura تعالى أودي بيجي عن غير مال أساس وأكرد لك فصلى الله عليه وآله وسلم أقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس أقول محمد كافو دكرين مدينة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونك مديناني ni ala tanu kannani ne kan voisin kele o kadne kasako febe kat le yingira fon fenga atle yingira fon fenga koroy e mumbe jin kono tliti yinge minga akoro de ko ni madinani foko kile ngadale kadaka sara min bala kadaka
ala diɲɛ min bɛ sɔrɔ a la ka d'a ka kumaden naani ka bon ala yɔrɔ cogo min na ko a kumaden naani fɔ ko kelen ka d'ale ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ. a ko an bɛ arakan 2 min seli fajiri yɛrɛ tɛ dɛ o ye farida ye nka an bɛ arakan nafila 2 min seli ka kɔn a ɲɛ ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan. ko jɔn ka soli ka bɔ ko kelen ala nɔfɛ ani ka wulada bɔ ko kelen ala nɔfɛ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan. a ko a dɔ la kelen ka ɲaamɛ bugɔ busa dayɔrɔ ni alijinɛ kɔnɔ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan. ka d'a kan ni nin kuma ninnu fɔra a bɛ bonya diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn diɲɛ kɔnɔ fɛn ye joli hali n'a fɔra k'a bɛɛ ye ta ye sisan i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye joli wa kuma bɛ kɛ k'a fɔ ko kodɔn kumaw don n'a a ka f'e ye sisan karisa i filɛ nin ye hɔn mali bɛɛ y'i ta ye nka i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye jumɛn ye i bɛ dumuni min dun mali kɔnɔ yan i bɛ si mali yɔrɔnin min na yan i bɛ finini min dun i kan na a banna hali maliyɛn bɛɛ t'i yɔrɔ dɔn i yɛrɛ t'u bɛɛ yɔrɔ dɔn i n'u bɛɛ tɛ se ka kuma u b'i fa neni u b'i ba neni yɔrɔ dɔw la i t'o bɛɛ jateminɛkɛlaw y'a jateminɛ maa minnu n'i ye hectare 1 jɔ k'a kɛ villa ye walima n'i ye 2 hectares jɔ k'a k'i siyɔrɔ ye jateminɛkɛlaw o tɛ diɲɛ o ye diɲɛ jateminɛkɛlaw de ka jateminɛ ye ko n'i y'o du belebele façon ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo min ma jɔ jama kama komi maa n'i ka denbaya dɔrɔn i ye o espace façon jɔ ko i bɛ mago ɲɛ ni min y'a la o tɛ tɛmɛ 30% kan k'a tɔ 70% kɔni i b'o entretien kɛ ten fu nin ye nazaraw ka jateminɛ yanni an bɛɛ ɲɛ bɛ b'o de fɛ n'i y'a jɔ k'a fɛrɛ a filɛ chambre 86 de b'a kɔnɔ salon 15 de b'a kɔnɔ piscine b'a kɔnɔ nka ni su kora i t'i tila salon ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i t'i tila chambre ni ɲɔgɔn cɛ chambre principale kelen bɛ yen u b'a fɔ k'u yɛrɛ siyɔrɔ i bɛ na yen n'i nana yen n'i yaala yaala i b'a sɔrɔ i t'i yen fa koyi 3 places min b'i bolo yen wali n'i ta bonya ka tɛmɛ o kan i bɛ n'i da o kan yen n'i da o kan i b'a sɔrɔ i tɛ ku o bɛɛ yɛrɛ kan ko i bɛ taa o kɛrɛ ni bɛɛ ye zon bɛna so fa dɔ attaquer i t'a kalama fo n'i ye caméra bila yen adamaden tɛ foyi maa yɛrɛ malasa tɛ fu kuma kɔrɔ y'o de bon o min filɛ ani min y'a to a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko laharata de ka fisa diɲɛ ta ye ala y'o de fɔ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa hali yan a bɛna segin o kuma kelen de kan parce que munna laharata ka fisa laharata de bɛ to sen na an yɛrɛ ko ten ko don o don woro kunkurunin a ka fisa don kelen waaye dɛ bana ala ye nin fɔ min kɛ a ko ne bɛ kɛ ka ninnu fitinɛ garisɛgɛ in na de i ɲɛ kana bɔ a fɛ a ko wa rizqu rabbika khayr o tuma ninnu ta tɛ ala ka garisɛgɛ ye wa i b'a dɔn yan ko garisɛgɛ min fɔli filɛ yan o ye garisɛgɛ wɛrɛ de ye ala kan bɛ alijinɛ ma a kan bɛ lahara baraji ma a ko e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa abqa y'a ye an y'a faamu k'o ye laharata de ko ye k'e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa o de bɛ to sen na an t'a fɛ ka min mɛn sa illa man rahimallah ala sɔrɔla ko fara wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru ni seli wastabir alayha i yɛrɛ ka sabali seli kɛli kan olu de ye hɛrɛ baaraw ye la nas'aluka rizqa anw tɛ garisɛgɛ ɲini e ala fɛ dɛ garisɛgɛ ko o bɛna ala de bolo narzuquka wal aqibatu lit-taqwa ne ala de bɛ Muhamadu garisɛgɛ wa ko bɛ laban ala ɲɛ siran jɔn ta la kumakan ninnu de fɔ ka fara a ko min bɛ ninnu bolo o to yen i k'i ta kɛ i ta ye jumɛn ye wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru k'u ka seli ala ye nabi ɲumanw tanu ni baara minnu ye e ka t'u lajɛ bani n'a sɔrɔ ko nabi ɲumanw tanu na n'u ka waritigiya de ye n'a sɔrɔ ko nabi ɲumanw tanu na n'u ka diɲɛko de ye t'a lajɛ ala jɔn ɲuman minnu tɛmɛna u tanu na ni jumɛn ye u ka ala ko baara a ye to an ka segin ala ma n'o tɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ alakira ma balo tan sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ma balo tan a b'anw ɲɛna ko nafolotigi kun tɛ kira tile la Abubakar Uthman Abdurrahman bin Auf Zubair bin al-Awwam an bɛ miliyardɛriw jate an cɛla tan cogo min na bi n ko ninnu fana tun bɛ ten de alakira tile la sallallahu alaihi wasallam nka u ye ala ko baara o nafolo ninnu kɔnɔ cogo di u y'o nafolo ninnu yɛrɛ baara cogo di e ka t'o kalan kɛ
ika la jawon bige ga tani sira mi bi ana fanga sigi ango anga fam ko soro gwanza o to Johnson ya ala iye mun gani soro yi fama ya gwanza o to Johnson ya ala iye mun ge ni fama yi dawla gwanza o to Johnson ya ala ibala kam mun gani dawla yi ya rabbi ala bi famun di ama ala ka ndeme ku do ala jeyin ni safi wallahi fe no ba yoro majja ala la je here la ala kana nya daw here ka ala ka do here nya danga kana siga o dugo la de don bo ko te ko fe na soro likira so bi ki sugula ka bo ala ma fa kera fendire juwe kinga na soro ko de here ka fode be papier yini na ebe dugo yini na almamu bure ka be duna ameriki ka ba e bana ala la ikinga sa to dala ya de here ka bo kataba kada ek me jago ko hinna duwo kan be misiri safa folola kabi bitigi fara e bolo misiri nyama day kable nyama da misiri kable ikunga sarna songo soro baliya la de club sai wallahi fon ko ni yasro nakira so we ki sugula ka bala no ko te kuma ina qur'ana ayaw de du mo da to joro te kuma ina mabla rodo la ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun kon na fuloni de mbaya ko ngera so we kam amin sugula ka bo alama o yitta chene kulu de ma bulu langulo bole fi dunya wal akhirah bi bed modila ki mama nganam na ya bi ke chudi de mbaya ko ta ya bi ke chudi dayri me ni ta temenai ima ki be dayri me indila inna lumay rebta ke do dayri me ambodila la ka klimanda la ka ambalo islam ya ce ala ka fatul maniya da tuka ala ka halalan no ya ayi wallahi nafulo here maka dambe anten maka nafulo ti ya controla anten nafulo era controla hamina na miliyar kilen din zigile masisa duma jigile ba na kablauna okay nga halala siraka amba yina ala fa halala siradika ala ka duani drofu nafulu ke ala ka duani shweni ke nafulu ke ala ka duani jena ke nafulu ke ala kana nyenda ko ala ka nu yedda anga nafulu manzanu ala kana tiku kundanga ala kana nafulu kundanga ala kana do angono c'est très simple kuma yo damade angude ka anyini to ya hakili to alala asorole ko ya hakili to alala amana bugu of laka chugo sa fal haraj qaida inde nafulu yini chuwa na tacho no fulan yana gashi tila madama ikishraka fo israfu ni tabzir gashi fo tila na imana ni kuma nu fo be dagala to docteur sigiti ya kuma taka 3 kun ga jango kuma tige dilina wala wismo ko don ko bo feñni ma ni ale re misri kono ngodo de warini ni ale roke ambian ko e kata yelema ni ya yelema ni ala sonaba ambian folo ko ni ala sonaba e kata yelema kuma fora hakilima be kuma fam ambi mina je ko la bi be ba don ka damatemena anga je ko damatemena be bo ambe ko mina ka yere sangorota ka anga ayere keslame yuma ni je chete ne ka kuma khulaso de fleni o te hasidiye o te fuyi ni go be hasidiye o karamo ko ka fo ko hasidiye parce que fembulu nga ne go hasidiye do kada fende bulu ko kuma ni ne be kelela be de ka kelela de pour que ka siga tous la mer kono pour que ibaka nan ne aha ala kan ji di fambiala kala ni famu tekele ma do be alama here la yini wede kada ka alkira do ko ni ala here la yini mami ko bi fam ya dinena ma do madina famde wallahi en fait do be anu ma hadisa min famu dama ba fo ko kira mu fo parce que ma koro de fam wallahi ma hadisa koro fam ni wa hadisa min koro fam do ay ko kira bi ni fo chukoti e ma de be kira kala ka fotala sallallahu alaihi wasallam mo kire kuma do fo hala ya fo munu ire aka sahaba kuma fam lu kuma kila kullu layni fe do e kuma ina ja layni to kira sura laka kuma layni fu ngana ma layni fi e krage don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun krage bo fi
kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ bɛɛ k'o faamu jamana in kan yan kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ ni kala kiiri nana a y'o to kalanbaw k'o ɲɛnabɔ kuma ye fɛn bonda a bonda fɛrɛlen don ale ye min filɛ e ye minnu lamɛn kutuba la sisan n'i bɔra i ye kuma minnu faamu a la i bɛ se k'u lasegin i bɛ se ka mɔgɔw yamaru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babun wasi' nka sariya kiiriw sariya kumakanw faamuyaw istinbatu kɛcogo aw ye dɔnnibaw ka baara ye dɛ n'i ma min faamu mɔgɔ tɛ tile ka n'an ɲininka o min ye kuranɛ yɛrɛ n ko dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko a fɔra ko diɲɛ dara tile 6 wa kolo dugukolo da k'ale y'a ye kuranɛ kɔnɔ ko tile 8 parce que a ɲɛ bɛ aya min sɛbɛnnen na a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ma faamu a jate cogo ale m'o de faamu fo ɲɛ de ka f'i ye hadisa dɔ bɛ yen ni e yɛrɛ y'a kalan dɔrɔn e ka teli k'a ye k'a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ t'o ye a laɲini t'o ye sisan an bɛ segin ka taa sa de ni hadisa in fɔra dɔnnibaa minnu y'a sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ olu yɛrɛ ye mun fɔ a la a hadisa tɛmɛna usuru minnu kɔnɔ dɔnnibaa minnu tile ni kira tile ka surun olu ye mun fɔ a la anw mago tɛ nin si la bi an kɔni ni min diyara an tulo la dɔrɔn kira y'o fɔ ni min ma diya an tulo la kira m'o fɔ ala ka bɔda kan ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an jidi dɔnni nafama na ala k'an jidi ala ɲɛ siranya na ala ka halala nɔgɔya an ye ala k'an kisi haram ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله